Tout le plaisir est pour moi et mon collègue Mahamat Abdelkader Haroun de vous retrouver pour ce flash de 16h sur Télé Tchad. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debeu, a dirigé ce matin une réunion ministérielle élargie consacrée à la situation liée à l'épidémie du chikungunya. Des mesures supplémentaires ont été prises afin de contenir cette épidémie qui sévit dans l'est du Tchad, précisément à Abéché. L'état des lieux fait par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale fait état d'un peu plus de 9000 cas recensés, 0 décès à cette date. Mais il n'y a aucune raison de s'alarmer. La situation est sous contrôle, tempère Dr Abdoulaye Sabour Fadoul. Les efforts déjà déployés sont loin de contenter le gouvernement qui, par souci d'éradiquer rapidement la maladie et voulant éviter toute propagation, décide de mener des actions sur plusieurs plans. Ensuite, il s'est tenu ce matin une réunion d'échange entre le patron du ministère en charge des Finances et le nouveau représentant de la Banque mondiale au Tchad. La coopération entre le Tchad et la Banque mondiale, le financement des projets et autres sont inscrits au menu de cet échange. Occasion toute indiquée pour le représentant de la Banque mondiale au Tchad de réitérer son engagement envers le Tchad afin de booster l'économie tchadienne. Et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, a remis officiellement un document scientifique ce matin à son collègue de la culture Patalégio. Le document scientifique a permis à l'UNESCO de classer le lac Ounianga sur la liste du patrimoine mondial. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar. Enfin, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Mahamat Bachir, a présidé ce matin l'ouverture de l'atelier sur l'étude analytique de l'état de textes législatifs et réglementaires régissant la gestion et l'exploitation des ressources naturelles au Tchad. Au cours des travaux, les participants vont examiner, entre autres, l'ensemble des textes régissant l'exploitation et la gestion des ressources naturelles au Tchad, faire une analyse comparative entre les textes dans lesquels les textes ont été élaborés et le contexte actuel pour les adapter au contexte de l'heure et inventorier et identifier les forces et faiblesses des textes principaux régissant les activités agro-pastorales au Tchad. Fin de ce flash d'informations en français. Tout de suite, la version en arabe avec Zemil Abdelkader. شكرا زميلة استيل عبد القادر. في موجز 4 ترأس صباح اليوم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي اجتماع ضم عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني بهدف دراسة الوضع الصحي في تشاد، لا سيما مع ظهور وباء الشيكونغونيا كورنالي الذي ظهر مؤخرا بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي. ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة تفقدية لوزير الصحة العامة والتضامن الوطني عبد الله صابر فضل لمدينة أبشي، والتي تعرف من خلالها الوزير للحالة الصحية والاجتماعية للمصابين بمرض الشيكونغونيا
كورنالي وزير الصحة العامة والتضامن الوطني قدم شرحا مفصلا لوزير الدولة حول الزيارة التي قام بها، موضحا بأنه حتى الآن وصل عدد المصابين بمرض كورنالاي أكثر من 9000 ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، والأغلبية تقدم لهم الأدوية الصحية ومتابعة العلاج في منازلهم، لذا نقول الحالة مستقرة. مضيفا الوزير بأن السبب الرئيسي لظهور هذا المرض هو البعوض الذي طلب من الجميع استعمال الناموسيات في أي وقت، خاصة خلال فصل الخريف. اجتمع صباح اليوم وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلينغ مع الممثل الجديد للبنك العالمي راسيد بيرتيف بهدف التباحث حول سبل التعاون الاقتصادي بين تشاد والبنك العالمي لتنفيذ المشاريع التي وضعتها الحكومة التشادية، وذلك بحضور أمينة الدولة في المالية والميزانية أليكس نايمباي، حيث قال وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلينغ بأن التعاون القائم بين تشاد والبنك العالمي وصل إلى أرقى المستويات، وتم تمويل عدد من المشاريع البترولية وغيرها عبر البنك العالمي. أما ممثل البنك العالمي راسيد بيرتيف أكد بأنه سيعمل مع الحكومة التشادية لإكمال ما تبقى من مشاريع وتوقيع اتفاقيات تخدم المصلحة العامة وتزيد من الإنعاش الاقتصادي التشادي. شهد صباح اليوم المتحف الوطني مناسبة تسليم الوثائق والتقارير الخاصة من قبل وزير التعليم العالي البحث والابتكار الدكتور دافيد هودينغار إلى وزير الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية باتالي تشيو. وجاء تسليم هذه الوثائق بعد إجراء دراسة ميدانية من قبل الباحثين التشاديين حول كيفية اختيار بحيرة أويانغا ضمن التراث العالمي في منظمة اليونسكو. افتتح صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أحمد محمد باشر افتتح بأحد فنادق العاصمة جمينة فعاليات الورشة الوطنية الخاصة بعرض واعتماد الدراسة التحليلية للحالة القانونية واللوائح المنظمة لإدارة واستغلال الموارد الطبيعية، وتهدف الورشة إلى مناقشة النقاط المتعلقة بالتنمية الريفية من أجل وضع الآليات والخطط الاستراتيجية الكفيلة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعيق سير تنمية العالم الريفي. الزميلة استيل إليك الكاميرا. Merci, mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cette tranche d'information. Merci d'être de notre bonne suite de programme sur Téléthéâtre.